अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। वोट को इज़्ज़त दो, ये वो बयानिया है जो नवाज शरीफ साहब लेकर चले थे और इस बयानियों को पाकिस्तान की अवाम ने ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पजीराई बख्शी थी बल्कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जमात है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था। और उसके नतीजे में अब नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात अगरचे इक़्तिदार में हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के मुल्क को चला रहे हैं और उनकी जमात यहाँ पर बैठ के मुल्क को चला रही है, लेकिन वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए के ऊपर अब एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के तहत सरकारी मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादलों के लिए या उनकी पोस्टिंग के लिए या उनकी तरक्की के लिए जो ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रीमियर स्पाई एजेंसी है, उसको बतौर वेटिंग एजेंसी नोटिफाई किया गया है। और इस ऐलान को लेकर, इस नोटिफिकेशन के इजरा को लेकर अब बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर कि यार ये कैसे वोट को इज़्ज़त दी जा रही है कि ISI के ज़िम्मे ये काम लगा दिया गया है कि वो इस बात का तयन करेगी कि जनाब किस अफसर ने किस जगह पर तैनात होना है या किस अफसर की कारकर्दगी का म्यार क्या है, या किस अफसर को तरक्की दी जानी है, ये क्या सूरत हाल है। क्या ISI को ये ज़िम्मेदारियाँ दी जानी चाहिए थी, इससे पहले IB के पास अगर ये ज़िम्मेदारियाँ थी तो IB से ये ज़िम्मेदारियाँ वापस लेने की वजूहात क्या थी, और क्या वाक़अतन वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था नवाज शरीफ साहब का उसको कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है या ये मौजूदा हुकूमत की कोई नई हिकमत अमली है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन इससे पहले बात करते हैं जो शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी के हवाले से। गिरफ़्तारी की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये पहला मौका है जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर इन दोनों को गिरफ़्तार करने के लिए FIA ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया और उनको ये कहा कि जनाब इन दोनों की कस्टडी हमारे हवाले की जाए, क्योंकि ये दोनों शख्सियात इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर फाइज हैं और इससे पहले भी और अब भी ये दोनों शख्सियात ना तफ्तीश के अमल में शामिल हो रहे हैं और ना ही ये किसी किस्म का कोई ताउन कर रहे हैं। लिहाजा FIA को इन दोनों की गिरफ़्तारी रिक्वायर्ड है ताकि इन दोनों शख्सियात को अपनी कस्टडी में लेकर FIA जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिस पर शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब पर तकरीबन 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, इस मुकदमे को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके और मुल्ज़मान यानी शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब से बाज़पुर्स की जा सके, उनसे तफ्तीश की जा सके और उनसे इस मुकदमे की जो रियलिटीज़ हैं उसके बारे में राय ली जा सके। आज तो इस हवाले से FIA ने तो चूँकि एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग किस्म की खबर दी है, अलदो इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला जारी नहीं किया गया एहतसाब अदालत की तरफ से, लेकिन एहतसाब अदालत के अंदर इस वक्त जो बहस चल रही है, यानी इस वक्त 2 बजे हैं और मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त भी FIA के अंदर FIA जो है वो एहतसाब अदालत के अंदर मौजूद है और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब के जो वकला हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनको जो ज़मानत है दोनों शख्सियात को उस ज़मानत के अंदर तौसीक मिल जाए। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि अमजद परवेज़ साहब जो वकील हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो ये कहते हैं कि जनाब 1.5 साल हो गया इस केस की तफ्तीश चल रही है। शहबाज शरीफ साहब FIA में पेश भी हुए हैं, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे FIA के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दिए गए हैं। हमज़ा शहबाज साहब भी उस तफ्तीश के अंदर हिस्सा बनते रहे हैं, लेकिन अभी तक FIA इन दोनों के इस मामले में यानी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के अंदर मुलव्वस होने के कोई भी ठोस शवाहिद मंजर आम पर नहीं ला सकी। अब इस मामले को लेकर इस वक्त एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो बैंड बज रहा है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की और हमज़ा शहबाज साहब की PTI वालों की तरफ से तो ऐसी तैसी फेरी जा रही है और ख़ास तौर पर बलाएँ ली जा रही हैं उस फैसले की जिसके अंदर FIA को और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये कहा गया था कि आपने हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करनी, और अगर किसी किस्म की आपके मामलात के अंदर और हाई प्रोफाइल केसेस, इशारा इसी केस के हवाले से था जो इस वक्त एहतसाब अदालत लाहौर में ज़ेर समात है कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत की जाए तो तुसी सानू खत लिख देना, बाकी हम जाने
اور گاگ جانے درمیان میں کوئی اور نہیں آئے گا. اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, جو یقینی طور پر جنہوں نے اس پر ڈھول بجانے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کا, یا مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں حکمران اتحاد کی, ان کا اقتدار میں آنے کی وجہ بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ملک چلانا ہے, یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے معیشت سنبھالنی ہے. وجہ صرف اور صرف یہ ایک ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف چلنے والے مقدمات کو تہس نہس کرنا ہے, اس کو خراب کرنا ہے, یا اس میں سے ایکوٹل حاصل کرنی ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مقدمات واقعتاً میرٹ پر بنے ہیں, اور اگر میرٹ پر بنے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایف آئی اے نے اس کے چلان کی تیاری کے اندر ایک تو بہت زیادہ تاخیر کر دی, اور وہ جو چلان جس کے بارے میں یہ الزام ہے حمزہ شہباز پر اور شہباز شریف صاحب پر کہ انہوں نے ارب ہا روپے کی منی لانڈرنگ کی, لیکن اس چلان کے اندر ایسی کچھ ڈیٹیلز نظر نہیں آ رہی, اور خاص طور پر جو گواہان جنہوں نے ایف آئی اے نے تقریباً 100 گواہوں کی ایک لسٹ بھی جمع کرائی ہے کہ جناب یہ سارے جو ہیں وہ اس مقدمے کے گواہ ہیں, تو ابھی تک کسی گواہ کی طرف سے بھی کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے. اور ایسے سینیریو کے اندر گرفتاری کا مطالبہ کرنا میرا خیال ہے بنیادی طور پر یہ بھی ایک پولیٹیکل گمکس ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں, کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اپنا جو نیریٹو ہے وہ ایک نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہے, اور جس طریقے سے اعلان کیا جاتے ہیں, اور مختلف جو لانگ مارچ ابھی جو ریسنٹلی 25 مئی کو بھی کیا گیا, اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ جناب ہماری لڑائی اس وقت امپورٹڈ حکومت کو ختم کرنے اور ملک کے اندر فریش الیکشنز کرانے کے لیے ہے. اور فریش الیکشنز کرانے کے لیے عمران خان صاحب کی تو شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ گلیاں اور جنسونجیاں وچ مرزا یار پھرے, یعنی ان کا مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اپوزیشن جماعتوں کی وہ جیلوں میں موجود ہو, مقدمات بھگت رہی ہو یا سزا یافتہ ہو, ایسی صورتحال کے اندر الیکشن لڑنا ان کے لیے ایک آئیڈیل سینیریو ہوگا جہاں پر وہ 2/3 اکثریت بھی حاصل کر سکیں گے, اور اس کے بعد وہ مطلق العنان حکمران کے طور پر پاکستان کے امور مملکت وہ چلانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوں گے. یہ ان کے لیے ایک فیوریبل کنڈیشن ہے. لیکن دوسری جانب وہ اقتدار میں جن بیساکھیوں کے ذریعے آئے تھے, انہی بیساکھیوں کے اوپر مسلسل حملہ آور بھی ہو رہے ہیں. آج انہوں نے شام میں دیر کے اندر ایک جلسے میں خطاب کرنا ہے, اور اس جلسے کے اندر خود انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں فیوچر کی جو اپنا حکمت عملی ہے اس کا اعلان کروں گا دیر میں جلسے کے دوران. لیکن کل جب انہوں نے بنیر کے اندر جلسہ عام سے خطاب کیا تو وہاں پر انہوں نے اس بات کے اظہار کیا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ابھی انتظار کرو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کی جو بات انہوں نے کی ابھی فیوچر کے اندر یا کم از کم آج کے جلسے کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ نئی اعلان یا کچھ نئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. البتہ ان کی جماعت کے اندر اب کچھ دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب پنجاب کی پالیٹکس کے اندر بہت ہی زیادہ ان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ 25 مئی کے لانگ مارچ کے اندر جو پنجاب کی قیادت تھی, اور یہ بات تو سب نے دیکھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر کچھ مظاہرین جمع ہوئے تو وہ یا لاہور تھا, یا تھوڑا سا مظاہرین گجرانوالہ میں جمع ہوئے تھے, یا پنڈی کے اندر آئے تھے. باقی پنجاب کے اندر جسے کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہلا تھا, کسی کو یہ نہیں پتہ لگا تھا کہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے, کیونکہ جو جنوبی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں وہ تو جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی وہ تو چلے گئے تھے ملک سے باہر. پشاور ایئرپورٹ سے انہوں نے ٹکٹ کٹائی, جہاز میں بیٹھے اور پھر امریکہ, اس کے بعد وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. البتہ وہاں پہ ان کی بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں, کبھی کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے کافی پیتے ہوئے کی, کبھی جو نیو یارک کی جو شاہراہیں ہیں, فٹ پاتھس ہیں, وہاں پہ ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے یہ ان کی ویڈیوز اور ویژولز نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ پالیٹکس کے اندر اس وقت کسی بھی طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. اب شفقت محمود صاحب پر اس ساری کی ساری کارروائی کا ملبہ گر گیا, اور شفقت محمود صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے بطور پریزیڈنٹ پنجاب, جس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی جو درینہ خواہش تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اب پنجاب کے اندر ان کو رول بھی مل رہا ہے, اور وہ پنجاب کے اندر اپنی سرگرمیاں کو تیز بھی کر رہے ہیں, اور ان کی نظر فیوچر کے اندر پنجاب کی پالیٹکس پہ بھی ہے اور پنجاب کی چیف منسٹری کے اوپر بھی ہے, جس کے اوپر اب وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار شیروانی مرکز اس نہیں پائی ایتھا ہی پا لی ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی کچھ باتیں بھی آ رہی تھی کہ مرکز میں عمران خان صاحب اب جب وہ اقتدار میں تھے کہ وہ چیئرمین رہیں گے پارٹی کے اور حکومت چلائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب. اس قسم کا کوئی فارمولہ تشکیل پا رہا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے اس فارمولے کو رد کر دیا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف جو کچھ ہوا وہ اب
रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के आने के बाद अब देखना ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब वाक़तन ये जो पंजाब में पीटीआई की जो इस वक्त सिचुएशन है उसकी टेबल को टर्न कर सकेंगे, उसको एक मरतबा दोबारा फ़ाल बना सकेंगे। और ख़ास तौर पर उनका पहला टेस्ट केस होगा पंजाब में होने वाले 20 ज़िमनी इंतखाबात जो अगले महीने की 17 तारीख को होंगे, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली है। और मुस्लिम लीग नून ने भी यहाँ पर इन जो हलके हैं यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए टिकटों की अलाटमेंट के लिए वो बना दिया है एक पार्लिमानी बोर्ड। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि रस्मी कार्रवाई है, क्योंकि वो लोग जो मुनहरफ होकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, मुस्लिम लीग नून ने चूँकि उनसे टिकट देने का वादा किया हुआ था, इन्हीं ज़िमनी इंतखाबात में शायद उनको टिकटें दे दी जाएंगी और वही ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। लिहाजा ये भी एक टेस्ट केस होगा पंजाब में कि किसका बयानिया इस वक्त ताकत पकड़ रहा है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया ताकत पकड़ रहा है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया ताकत पकड़ रहा है। और इसका अब ये मुकाबला होगा। और अगर पीटीआई अपनी 20 की 20 नशिस्तें यहाँ से जीत जाती है तो फिर यकीनी तौर पर ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा, बल्कि कहते हैं ख़तरे का घंटा होगा जो बजेगा। और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को अपनी पॉलिसीज़ को अब रिविज़िट करना होगा। दूसरी जानिब वोट को इज़्ज़त दो, ये वो बुनियाद थी जिसने जो नवाज शरीफ साहब हैं जैसे ही वो इक़्तिदार से बाहर निकले थे वो इस बयानिए को लेकर जीटी रोड पर आए थे। और उसके बाद से लेकर इक़्तिदार में आने से पहले तक, उनकी जमात के इक़्तिदार में आने से पहले तक वो वोट को इज़्ज़त दो के ही बयानिए के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स करते रहे। अब होता ये है कि कल जो एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है, जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा। और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस का आगाज़ हो जाता है। और उस बहस की जो बुनियाद है वो यही दो अमली बनती है, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं शहबाज शरीफ साहब पर कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और ये एक्सटेंट का इजहार उनके बकौल, पीटीआई के बकौल, ये होता है इस नोटिफिकेशन के ज़रिए, जिस नोटिफिकेशन के ज़रिए आईएसआई के ऊपर, आईएसआई को एक वेटिंग एजेंसी के तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है और उसके जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसका तयन करके बढ़ा दिया गया है। इस मामले पर एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है और मुस्लिम लीग की क़यादत को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ पर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमती ज़राए हैं वो इससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरी सुनाते हैं। उनका ये कहना है, जब उनसे इस नोटिफिकेशन के हवाले से मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई तो, और ख़ासे जो इस वक्त अहम बाअसर शख्सियात हैं, उनका ये कहना है कि भाई आप ये बताएं कि असल में जो एग्जेक्टिव है उसकी ज़िम्मेदारी क्या है आइन के अंदर। एग्जेक्टिव की ये ज़िम्मेदारी है कि उसने कार्य सरकार चलाने है, यानी हुकूमत चलानी है। हुकूमत किसकी बेस पे चलानी है? ब्यूरोक्रेसी की बेस पे चलानी है, अफसरशाही की बेस पे चलानी है, सरकारी इदारों के बेस पे चलानी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेस पे चलानी है। लेकिन जब ये पाबंदी लगा दी जाए, जब ये कहा जाए कि जनाब तुसी कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है हमसे पूछ के करना है, और फिर इस किस्म के भी रिमार्क्स आएँ कि जनाब ये फ़लाँ जो तकरीरी होने वाली है इसके ऊपर हमारी नज़र है, बंदा ठीक होना चाहिए, बंदा ईमानदार होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता कि वो इस सारे के सारे मामले को किसी न किसी तरीके से इस ऐसे चैनलाइज करे कि एतराज़ात ख़त्म हो जाएं। यानी ये हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुकदमात इस वक्त जो उनको सुओ मोटो चल रहा है तकरीरियों तबादलों पर FIA के हवाले से, और रिसेंटली जो भी कल ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से जो रिमार्क्स आए थे चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, उसके ऊपर ये एक किस्म का रद्द-ए-अमल है या ये एक किस्म की जवाबी हिकमत अमली है मौजूदा हुकूमत की कि जनाब किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या तो सेटिस्फाई करना है या ये बताना है कि जनाब आप जाने और आप जाने, हमारा इसके अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने फ़लाँ ओहदे के ऊपर, मिसाल देता हूँ, DG FIA के ओहदे के ऊपर हमने कोई तकर्री करनी है, या चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऊपर हमने कोई तकर्री करनी है, तो हमने एक पैनल लिया, उसके इंटरव्यूज़ किए और वो जो तमाम की तमाम डिटेल्स थी वो हमने एक फ़ाइल में डाली और फ़ाइल हमने भिजवा दी वेटिंग एजेंसी को। वेटिंग एजेंसी ने हमें तहकीकात करके बताया कि बंदा नेक है, बंदा शरीफ है, बंदा ईमानदार है, बंदा ताबेदार है, बंदा ये है वो है, तमाम जो उन्होंने रिपोर्ट्स जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी वो उन्होंने बता के उस पर अपने दस्तखत करके मोड़ लगा के हमें भेज दिया।
ہم نے ویٹنگ ایجنسی کی رپورٹ کو دیکھا اور جو پینل کے اندر جس بندے کے اوپر سب سے زیادہ اچھے ان کو ریمارکس تھے اس بندے کو ہم نے لگا دیا. اب آپ جانیں اور وہ جانیں, اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی ایک اور فریق کو پاکستان کے اندر طاقت کی جو تکون بنتی ہے جس کو ٹرائیکا کہتے ہیں, اس تکون کے ایک اور زاویے کو بھی کار سرکار کے اندر اب باضابطہ طور پر شامل کر لیا گیا ہے, باضابطہ طور پر, اور خاص طور پر افسر شاہی کو. اب افسر شاہی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, مجھے یہ لگتا ہے کہ فیوچر میں افسر شاہی یعنی بیوروکریسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی شامل ہو جائے گی کسی نہ کسی ذریعے سے, اور اس کا جو نقصان ہے یا اس کا جو فائدہ ہے وہ اب تلاش کرنا اور اس میں سے نتائج اخذ کرنا, یہ اس تجربے کی کامیابی یا ناکامی کے بعد ہی سمجھ آئے گی. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ایک دن شہباز شریف صاحب یوں کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور کہیں گے یار فیصلہ میرے کو غلط ہو گیا ہے. اب جو افسران ہیں وہ جو ہے پی ایم آفس کی طرف دیکھنے کی بجائے آپ پارا کی طرف دیکھ رہے ہیں یا راول پنڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کو شکایت کی کوئی گنجائش ان کے پاس باقی نہیں بچے گی. آلدو حکومتی ذرائع کے مطابق یہ جو حکمت عملی ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات ہیں اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش ہے, لیکن اصل میں یہ حکومتی اختیارات کو کمپرومائز کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو بھی خاص طور پر, کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے, اور اگر ووٹ کو اس طرح عزت ملنی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو اب سوچنا چاہیے کہ ان کا فیوچر نیریٹو کیا ہوگا, اور اسی فیوچر نیریٹو کی بنیاد پر انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.